Fire. Yun. Ayan eh, tutumok agad dyan. Yung isa. Yung blue bar, hindi ano? Hindi. Nice one. Okay, one. Sige, fire. Oh, kalam yan lumipad nun. Next. Barako, putang ano. Next. Dali. Uwi na. Next. Nag-i-enjoy ako magpalipad. Next. Galing tumumbo ka. Next. Mukhang may mararating ah. Next. Mukhang makakarating na ng ano to ah. Santiago. Hanggang dun lang. Next. Next. Magaling tumumbo ka. Mukhang success yung relay natin kahapon ah. Yan ang sistema sa pagtitraining. Relay, single toss para gumulong. Next. Utang, hindi pa yata nakakalayi ba? Ay, matulin yun, no? Ito, tuloy to. Ay, yan. Ito, tingnan mo. Iikot ito. Ito daw. Kabisado na ni Wag muna. Kabisado na ni Maricel to. Iikot daw isa. Ito yung kahapon eh. Yung mukha yatang eh. Yung mukha yatang. Yan, ganda ka to. Ano? Ang likot. Wild yung lahi niyan. Fire! Tingnan mo ha. Iikot daw ito. Eh dahil na-relay kahapon, tingnan natin kung iikot pa. Putang na. Mukha yatang. Mukha yatang. Napahiya yata ako dun ah. Mukha yatang. Naikot ah. Ah! Mukha yatang. Putangin na mo. Ay, naikot. Alam na. Oh, sige, ikot. Ayun. Tumumbok na. Last one. Last. Ay. Ano yan? Go! That's all, folks. That's for today. Yan na. Di ba ito na ano? Signing up.